السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود اور میں ہوں شمائل ارشد۔ پاکستان کا ترکی کے ساتھ تجارتی حجم 5 ارب ڈالر تک لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کہا، قبرص پر ترکی کے موقف اور مسئلہ کشمیر پر حمایت کے مشکور ہیں، پاکستان اور ترکی کی شراکت داری کو نئی جہت دینا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت عالمی امن کے لیے اہم ہے، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ Reaffirmed my conviction that the economic partnership between Pakistan and Turkey is entering a new phase. This unique friendship was forged through centuries of shared history. Turkey has always stood by Pakistan in difficult times, and Pakistan too, in its humble ways, has extended its support to Turkey during challenging moments. We proudly say Pakistan and Turkey are two hearts of one soul, with a particular focus on our bilateral relations. The entire world has had a sigh of relief thanks to the calm achieved through the Islamabad Memorandum of Understanding. We'll continue to work in solidarity with our brotherly countries, foremost among them Pakistan, to strengthen peace, stability and prosperity in our region. Our solidarity with Pakistan continues in every field we can take to further enhance our trade and investment relations in a manner befitting the spirit of solidarity. ترکی پاکستان کا مخلص اور مضبوط دوست قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاکستان ترکی B2B کانفرنس سے خطاب، معاشی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کر دیا۔ بولے، دونوں ممالک کے تعلقات تاریخی اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کا اعتماد ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ تقریب سے وزیر توانائی اویس اغاری سمیت دیگر وزراء نے بھی خطاب کیا۔ استنبول میں پاکستان ترکیہ B2B کانفرنس، معاشی تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ پاکستان کا مخلص اور مضبوط دوست ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات تاریخ اور اعتماد پر مبنی ہے۔ Turkey, one of Pakistan's staunchest ally around the globe. This fraternal bond between our two countries, which goes back to centuries, in fact, much before Pakistan came into being in 1947. This wonderful, unique relationship dates back to Turkey's War of Independence, in fact. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کا اعتماد ایک قیمتی اثاثہ ہے، بدلتے عالمی حالات میں معاشی تعاون ناگزیر ہے۔ Our two countries enjoy a relationship that is unique in international affairs and history. Throughout the decades, Pakistan and Turkey have consistently stood by each other. This political trust is among the strongest assets of our two nations. Today, our challenge is to transform equally dynamic economic partnership. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری بولے، بجلی کے نظام میں بہتری اور نقصانات میں کمی لائی گئی ہے۔ We had huge reforms on the distribution sector itself. We restructured the companies, we prepared them to be offered for privatization. Within the government management itself, the past 2 years have seen a reduction of inefficiencies by more than 45% in just 2 years alone. It is 100% ownership. مشیر نجکاری محمد علی نے کہا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے۔ Pakistan endeavors under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif and transitions towards a higher growth trajectory. We hope that this energy intensity will continue to grow. زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے شہید رہبر کو آخری الوداع کہنے کے لیے عالمی رہنما تہران میں جمع ہو گئے۔ آیت اللہ خامنئی کے تعزیتی اجتماع میں مختلف ممالک اور تنظیموں کے اعلیٰ سطحی وفود نے شرکت کی۔ سعودی عرب، افغانستان، روس، ترکیہ، عراق، حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندگان نے تہران میں حاضری دے کر تعزیت اور خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو عالمی رہنماؤں کا خراج عقیدت۔ تہران میں آیت اللہ خامنئی کے تعزیتی اجتماع میں عالمی شخصیات اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم نے اپنے وفد کے ہمراہ اجتماع میں شرکت کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے اعلیٰ سطح کے وفد میں اسماعیل درویش، موسیٰ ابو مرزوق، ظاہر جبارین، باسم نعیم اور ڈاکٹر خالد قدومی شامل تھے۔ فلسطینی اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ بھی تقریب میں موجود رہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبد الغنی برادر،
वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने भी ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की, जबकि तालिबान मुखालिफ रहनुमा अहमद मसूद भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी की क़यादत में भी वफ़द ने शिरकत की। रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन की सरबराही में रूसी वफ़द भी मौजूद था, जबकि तुर्की के नायब सदर ने भी शहीद ईरानी रहनुमा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। आलमी रहनुमाओं और मुख्तलिफ ममालिक के वफ़ूद की शिरकत को ईरान के साथ इज़हार यकजहती और सिफ़ाती अहमियत का हामिल इक़दाम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि आइंदा 2 माह में ईरान और अमेरिका के दरमियान देरपा अमन कायम हो जाएगा। पाकिस्तान खिते में अमन का ख़्वाह है। ईरान और अमेरिका में कशीदगी का मुस्तकिल हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क TV को इंटरव्यू कहा, पाकिस्तान की जानिब से अमन के लिए सालिसी के किरदार पर फ़ख्र है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा मुश्किल और पेचीदा मरहला था। ईरान के हमसाया मुल्क होने के नाते खुलूस नीयत से कोशिश की। It's been a great honor for Pakistan to play the role of a mediator, bring truce between the United States and Iran. While it was a very noble undertaking, but at the same time, it's a very difficult and complicated task. And being a mediator, Pakistan being a neighborly country, Iran, a brotherly country, we had to be very honest and sincere with both the parties. We hope and pray to Allah Almighty that long-lasting peace will come in place, inshallah, in the next 2 months or so. And from Pakistan side, I must bring on record that Field Marshal Sayyid Asim Munir played one of the most pivotal roles. लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जहां पुलिस ने मरकज़ी किरदार बॉस उर्फ वहीद समेत मजीद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब मुतासरा खातून ऑस्ट्रेट गैब्रियल ने सनसनीखेज बयान में इंकशाफ किया कि सिंगापुर में क्रिप्टो इवेंट के बाद कारोबार के बहाने उन्हें पाकिस्तान बुलाकर यरगमाल बनाया गया। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजीद 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में FIR का मरकजी किरदार बॉस भी शामिल है, जिसकी शिनाख्त वहीद के नाम से हुई है। इन तमाम मुलजिमान को गुज़िश्ता रात हिरासत में लिया गया था। दूसरी जानिब मुतासरा गैर मुल्की खातून ऑस्ट्रेट गैब्रियल का सनसनीखेज बयान भी सामने आया है। खातून के मुताबिक मुलजिमान से सिंगापुर में क्रिप्टो करेंसी के एक इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मिलकर कारोबार शुरू किया। पाकिस्तान पहुंचने पर दोनों खवातीन को एक घर में हाथ पांव बांधकर कैद किया गया और मुलजिम मुसलसल कंप्यूटर और रकब का मुतालबा करता रहा। खातून ने बताया कि जब दूसरी मुग़विया स्टेफनी की वालिदा ने $1 लाख का इंतजाम कर लिया तो मुलजिम ने रकब मिलने की तस्दीक की और उन्हें आज़ाद करने का फैसला किया। मुलजिम दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठाकर उनके पासपोर्ट हवाले कर रहा था कि सफर के दौरान गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गैर मुल्की खवातीन ने मौके का फायदा उठाकर गाड़ी से छलांग लगा दी और शोर मचाकर मदद मांगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।